kini ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Pagdagit sa usa ka lalaki sa Cebu City nakuhaan sa CCTV. Ipo-ipo o water spout na sigpatan sa kadagatan sa Lapu-Lapu City. Unom ka mga lalaki nang ronda ug nangawat sa usa ka internet cafe sa Talisay City. Ug pagsayaw sa Bulipong Kingking sa Lobok, Bohol, kapin usa ka siglo na nga tradisyon. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Gibuhian sa Dakbayan sa Naga ang lalaki nga gipugos sa pagpasakay sa van sa Dakbayan sa Sugbo. Matud sa kapulisan, personal ang motibo ug dili kidnap for ransom ang maong insidente. Kunon sa kiniatong siren sa report ni Alan Domingo. Makita sa video ang duha ka malalaki nga anaa sa kilid sa puti nga sakyanan. Ang usa adunay ka istorya sa cellphone samtang ang usa anaa magbarog dapit sa pultahan. Taud-taud miatras ang usa ka sedan nga nagparking haduol sa nahimutangan sa duha ka mga lalaki. Mihunong kini atubangan sa duha ka malalaki og timing usab nga miabot og mihunong ang usa ka van. Makita ang pagkanaog sa mga lalaki sa sedan ug sa van ug pugsanong gipasakay ang duha ka lalaki sa sulod sa van. Ang katapusang nasulod sa sakyanan ang nadapatan human nilingkawas unta sa mga suspek. Human masakay dali nga mibiya ang van ug ang sedan. Samtang duha ka malalaki ang miadto sa puti nga sakyanan nga unang gibarugan sa mga biktima ug gidala usab kini nila. Base sa oras sa CCTV, nahitabo ang insidente pasado alas 2 sa kadlawon niadtong Mayo 11 sa Barangay Banilad sa Cebu City. Gi-upload sa asawa sa usa sa mga biktima ang video sa pamasin nga mailhan ang midagit siya ang bana. Deleted na sa social media ang maong video. Base sa inisyal ng investigasyon sa Station 4 sa Cebu City Police Office, posibleng adunay kalambigitan sa negosyo sa car rental ang nahitabo. Giisip sa kapulisan nga person of interest kadtong lalaki nga unang gisakay sa van kinsa kauban sa biktima sa negosyo. Sa Dakbayan sa Naga, gibuhian ang biktima apan wa na niya makita ang kauban niya kinsa unang gipasakay sa van. Niingon si POI nga nagpaabot lang siya sa iyang asawa nga i-transfer ang kwarta para ihatag niya ni victim. Pero imbis na kwarta ang moabot, kato nung van nga puti o ang Vios nga murag gray mo ay naabot. So mo itong makita ninyo sa video nga alleged na abduction nga nahitabo. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Apan gipaniguro sa mga pulis nga isolated incident og way ang ngayang kabalak-an ang publiko. I can assure you sa public nga naminaw karon nga Cebu City Police Office, we are doing our best nga ma-maintain ang harmony, ang peace and order sa Cebu City. Gimessage sa Balitang Bisdak ang asawa sa biktima nga nag-upload sa video. Apan mibalibad siya sa pag-issue og pamahayag, unya namatod pa siya mo-issue og statement kung mapasaka na ang kaso batok sa mga suspek. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Ipo-ipo sa dagat nga sakop sa Lapu-Lapu City nga milanat ug pipila ka minuto nakuhaan og video. Si Alan Domingo sa report. Matod sa naka-video og uploader nga si James Noel Mondelo nga samtang naglawig sila sa Mactan Channel gikan sa Pier 3 sa Cebu City niadtong Sabados buntag, nakita nila ang napurmang water spout o ipo-ipo nga nagtuyok haduol sa kabalayan og anaa sa dapit sa baybayon. Matod sa uploader, hadlok tan-awon ang ipo-ipo labi na kay adunay mga sakyanan usab sa dagat nga haduol nini. Suma sa weather specialist sa DOST Pag-asa Visayas nga si Mark Gales, naumol ang ipo-ipo tungod sa thunderstorm cloud ug ilang na monitor alas 7:45 niadtong Sabados buntag ug nilanat og 15 hangtod sa 20 minutos. Confirm sir na natay water spout na nimugna ganina tungod sa usa ka atong gitawag nga cumulonimbus cloud or thunderstorm cloud. Walay na monitor ang Pag-asa nga kadaot nga namugna sa ipo-ipo. Apan nagpahinumdom sila nga delikado ang water spout maong kinahanglan mupalayo niini. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Giimbestigahan na ang nag-viral nga video sa mga lalaking nagpaaron-ing nung pulis nga giingong nangawat sa usa ka internet cafe sa Talisay City. Si Femri Dumabok sa report. Matod sa nagpost sa kuha sa CCTV, gihimo kini niya para ma-aware ang mga anaay pisunet. Nunod kini matod pa sa raid sa mga tao nga nagpakaron-ing nung mga pulis. Sa kuha sa CCTV, makita ang upat ka mga lalaking naka-helmet nga may kap-kap sa mga lalaking anaa sa sud sa usa ka internet cafe. Kinsa gikuhaan og mga cellphone. Base sa post, ang internet shop nahimutang sa Talisay City. Hinungdan gipasusi kini sa Talisay City Police kung asa dapit sa Talisay City. Gihimakak sa Talisay City Police nga ilang mga sakop ang mga lalaking nakita sa video. Ug wala matod pa sila mga personnel nga susama og bayhon sa maong mga lalaki. I can confidently say nga dili gyud to operasyon sa City of Talisay Police Station. Walay gihimo nga operasyon yadtong tungura, yadtong adlaw, yadtong oras sa ang City of Talisay Police Station personnel. And then base sa tuang pag-monitor, walay nag-coordinate nga other units during that time diha sa atuang this officer sa atong Tactical Operations Center. Ipatuang ginatog ang mga investigador dayon ang mga intel operatives to conduct further investigation. Sa investigasyon sa Talisay City Police, ilang nasayran nga nahitabo ang insidente sa Barangay Linaw niadtong Biyernes, pasado 3:00 sa hapon. Upat ka mga lalaking naka-helmet ang anaa sa sud sa internet cafe, ug laing duha ang anaa sa gawas. Duha ka mga customer sa maong shop o sa kababayog lalaki ang gikuyog sa unom. Gipasakay og motorsiklo apan sa unahan gipanaog ra usab. Samtang ang mga cellphone sa ubang customer sulod sa shop ang gipang-uli ra usab sa mga lalaki. As per dito sa pag-imbestiga nato actually initially kuno is naiban nga cellphone gikuha pero paglakaw gipang-uli ra pod. Gi-approach dito sa sulod nga kanang customer pod nga couple dita makayubag kayo kay di man kasado. And then gidala sa gawas and then base sa tuang nalaging pag-imbestiga o kining pag-review sa CCTV, casual na po nga niangkas sa motor, katunduha, and then pag-abot sa unahan, casual na po nga gi-release. And accordingly, naistorya na itong usa sa katong gipasakay, na ako nagipangita nga laing nga tao. Nawala dito. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan para matumbok ug maila ang mga nalabigit sa maong insidente. Oba ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Nasakmit sa hiniusang puwersa sa PDEA-7, kapulisan ug uban pang law enforcement agencies ang 20 ka kilo nga gidudahang shabu sa Dakbayan sa Naga. Mubalor ang shabu og 136 million pesos gikan sa duha ka mga lalaki atol sa drug bypass operation. Gila ang mga sospek nga sila si alias Romy, 57 anyos ug alias Dante, 47 anyos, kinsa mga residente sa Laguna. Na-recover usab sa ilang posisyon ang tulo ka mga cellphone ug usa ka sakyanan. Gikan pa sa Manila ang mga sospek nga nag-land trip. Daan na silang gi-monitor sa mga otoridad. Matud sa usa sa mga sospek, gisugo lang sila nga dadun dinhi sa Subo ang illegal nga droga, bugti sa 130,000 pesos nga suhol. Magatubang ang duha ug kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ug posibleng mabilanggo sa tibuok nilang kinabuhi. Isip abag sa mga yanong sumasakay sa mga sea vessel, Marina Layag lakbay alalay ng gobyerno program, opisyal ng gilusad karong adlaw. Ang detalye atong sayran sa live report ni Luan May Rondina. May? Ses kung adunay fuel subsidy alang sa mga driver sa mga pampublikong sakyanan, aduna usay subsidy nga ihatag ang gobyerno alang sa mga pasahero sa mga sea vessels. Apan alang lang kini sa mga purely passenger vessels. Sa Santa Rosa Port sa Olango Island, gihimo ang opisyal nga paglusad sa Marina Layag, lakbay alalay ng gobyerno program alas 8 kaganihang buntag. Sa moong programa, abagahon sa Marina kun Maritime Industry Authority ang usbaw sa plitihan nga gipatuman sa mga sea vessels dihang niulbo ang gubat sa Middle East. Epektibo ang subsidy sa pliti sa mga pasahero sa barko karong adlaw. Bali si pasahero po, ang babayaran niya pa rin po ay 50 pesos. Yung pong remaining na 10 pesos,
kami po, ang Marina po ang magbibigay base po sa manifestong sinasubmit ng operator sa Philippine Coast Guard. After accounting procedure po, may nagsasubmit po sila ng report daily, then yun po yung i-compute ni Marina para i-deposit po sa account nila. Matod ni Marina 7 Regional Director Engineer Ronaldo Bandalaria, 200 million pesos ang gigahin sa programa. Nga gipatuman sa 11 ka nagkadea mga pantalan lukop nasod ug alang lang sa mga pampasaherong sea vessels. Dinhi sa Central Visayas, duha lang ang nakabenepisyo niini. Gipatuman kini sa ferry nga magbiyahean gikan sa Angasil Port sa Mactan paingon sa Olango Island ug pabalik ug sa Fast Craft nga magbiyahean gikan sa Liluan Santander Cebu paingon sa Sibulan Negros Oriental ug pabalik. Tulad po din sa Ulango, kasi wala pong ibang mode of transport kung hindi yung pong ferry natin. So yung pong pure ferry, yun lang po yung nag-qualify dito po sa programa. Sa pagsusi sa RTV Balitang Bisdak sa duha ka ticketing office sa mga ferry boat nga magbiyahean gikan sa Angasil Port paingon sa Olango Island ug pabalik, nasayran namo nga wa pa nila kini gipatuman. Parehong 40 pesos kaniadto ang plite nga ilang gipatuman alang sa mga regular passengers. Apan dihang ni ulbo ang gubat sa Middle East, unang nipatuman og usbaw ang Santa Rosa Ferry ug human sa pipila ka semana nipatuman usab og usbaw ang Trans-Olango. Wala pa man mi kuani sa among office man pero anang basin sunod adlaw or kuan mo. Kuan mi kay wala man inform among office pa namo. Sa pagkakaroon ng among plite 50 pesos pag yun. Gitataw sa Marina 7 Regional Director nga sa duha ka mga ferry boat sa Angasil Port nga magbiyahean paingon sa Olango Island ug pabalik ang Santa Rosa Ferry lang ang ni-qualify sa maong programa. Santa Rosa lang po kasi si Trans-Olango po kasi nung nag-meeting sila tungkol dyan sa program, hindi po siya nag-increase. Ang nag-increase lang po ay si Santa Rosa. Gisusi usab namo ang Santa Rosa Ferry Ticketing Office, lakip na ang mga pasahero nga namalit og ticket apan pareho silang wa masayod ug wa makabatyag nga gisubsidize na badiay ang usbaw sa naaswing plitihan. Pagka Sabado, 50. 50 gahapon. Kaya itong pagka ni Agi, nga ako mga last month, kaya kano ito pagsaka sa gasolina ba? Moto siya ni 60, then ni decrease 50, ay 55, dayo ni 50. Mura siya ma'am. Nagsugod mag-increase ma'am, katong nag-start shoot po increase ang diesel. Like naabot siya og 50. And then, nagsige pa magpadayon og pasaka ang gasolina ato. So naabot mig 60. So mga pila ra ka buwan ni declare nga ning ubos ang diesel na sad. So mo to siya ning 55 mi. After ana mga pila pod ka weeks ning balik sa mig 50 pesos. Yun po kasi yung sinabit nila sa amin na 60 po yung nila, nang inaayos po yung programa na yan. So kung nagbaba na sila ngayon, yun po ang aming i-verify. Ses sa pagkakutlo ning balita, parehong wa pa makuha og habig ang management mismo sa Santa Rosa Ferry ug sa Trans-Olango. Samtang gipahibaw usab sa Marina 7 nga tungod kay 200 million pesos lang ang gahin sa moong programa, posibleng kutob lang sa duha ka semana ang subsidy. Ses, Dagang salamat, Luan May Randina. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Opisyal na gipahimutang ang 26 ka mga sagradong relikya gikan sa Rome diha sa National Shrine of St. Joseph sa Mandawi City ni atong Sabado. Kini ang gitutukan ni Alan Domingo. Giprosesyon ang mga relics padung sa St. Joseph National Shrine o gibutang sa atubang bahin haduol sa altar. Gisunodayon ang santos nga misa nga gipanguluhan ni Father Ayan Balangkig. Ang mga relikyas naglakip sa party sa lawas, personal nga mga butang, kabtangan ug mga manuscript sa mga santos. Apil ini ang mga butang nga naduol o nadapat kanila. Lakip sa labing importanteng relikyas nga anaa sa shrine mao ang gihalad kang San Jose
o sa 12 ka mga apostoles. Apil usab ang koneksyon sa pipila ka matalagsaong artikulo sa Biblia. Usa ka bato gikan sa dapit sa katapusang panihapon, relikya gikan sa Cave of Nativity, bahin sa belo ni Birhen Maria, bahin sa kuna sa Batang Jesus, ug ang relikya gikan sa balaang krus diin gilansang ug namatay si Jesus. Kining mga relikyas gitugya na kini sa atong National Shrine ug magpabili na kini dinhi para sa atong mga katawhang matuuhon sa Mandawi ug sa mga Subuanon. Ang atong kinabuhi dinhi usa ka panaw, pilgrimage. Pero wala kita nag-inusara kundi giubanan ta sa daghan kaayong mga higala ngadto sa langit nga mao ang mga santos. Gihangop usab sa mga Mandawihanon ug ubang mga dibuto gikan sa ubang dapit ang pag-abot sa mga relikyas. Amazing, then grateful. Doon na ka special prayers? Of course, for my family and my business. Salamat. Say prayers mo. Kuan ka nang pasalamat to ni nga nakakuan ni aning relics. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bistak. Nakadawat og dugang 1,500 pesos nga ayuda ang mga PUJ drivers gikan sa LTFRB 7 karong adlaw. Ang naasoy PUJ drivers una nang nakadawat sa 5,000 pesos nga ayuda gikan sa AIC sa DSWD. Gipaniguro sa LTFRB 7 nga madawat sa mga drivers ang mga ayuda nga ilang gikinahanglan lunot sa kamahal sa krudo. Niadtong miaging simanaha, una nang nakadawat og ayuda ang mga drivers sa ubang mga public transport vehicle. Taliwa sa mga isyu nga giatubang karon sa pipila ka mga traffic enforcers sa Mandawi City, diin lakip na niini ang pagkatangtang sa tulong nga napamatud ang sad-an sa extortion. Gipasalig sa kadagkuan sa team nga padayon ng ilang matinud-anong serbisyo. Gidasig sa ilang labaw nga si Hil Rituya nga kung adunay reklamo batok sa ilang mga sakop, isumbong ngadto kanila para maaksyonan dayon. Apan giawhag niya lakipan ug ebidensya sama sa video aron mahatagan ug gibugaton ang pasangil ug masalikway ang pasangil nga gitumuan ra ang mga traffic personnel. Try to get an evidence, video or inyong dashcam, then send it to us kay definitely will be entertaining it nya amo nang sigurado gyud na nga amuan ng tagaan og aksyon. Gipasigarbo sa kapulisan sa Mandawi City ang pagmeno sa crime statistics sa syudad sud sa miaging mga buwan. Apan mipasalig sila nga pahugtan pa ang mga laka nga himuon para magpabiling luwas ang komunidad ug mga residente. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa iyang pag-atubang sa City Council sa Mandawi, gipakita ni Police City Director Colonel Cirilo Acosta ang mga datos gikan sa ilang opisina. Kung crime statistics ang hisgutan, matod sa PNP, mas ni menos kini sa miaging mga buwan. Gikan Enero hangtod Marso ning tuiga, dunay gamayng pagsaka sa mga krimen nga natala sa syudad. Anam-anam nga nagkaubos sa buwan sa Abril ug Mayo, nga mitala og 284 ka mga insidente. Gipakita sab nila ang mga accomplishments sa PNP sama sa kampanya batok sa loose firearms, wanted persons nga kapin 200 ang arestado. Ingon man sa mga smuggled nga sigarilyo. Subsub usab ang operasyon batok sa illegal gambling ug illegal nga drogas. Lakip na niini ang Safer Cities Initiative nga gimando sa kauluhan. With the aggressive police operations nato and then strong police presence, no? Naata na nato mga kapulisan diya sa kalsada. O niya sa gabi ipod ang atong mga pulis sa barangay together with barangay officials, volunteer groups, NGOs ay ginasuruyan nila ang atong matag sityo para makumusta. Ang Mandawi City Police Office dunay puwersa nga moabot sa 894 ka mga sakop. Kun ratio ang hisgutan, matud sa MCPO, usa ka pulis ngadto sa 428 ka mga tawo, nga arang-arang matud pa sa 1:500 nga ideal ratio. We are within the actually below the limit ganini. All right, okay. Sa ideal na police to population ratio. That's why makita nato atong mga kapulisan sa kalsada na daghan, no? Natay
fixed visibility points, ginatawag na po tayo elevated outposts or observation points. Bukod pa sa itong mga big patrollers. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Gikatahong nasigpatan usab sa kadagatan sa Barangay Marigundon, Lapu-Lapu City ang mga jellyfish. Pipila ka mga sakop sa pamilyang Kanumay kinsa nangaligo sa Mar Beach, Marigundon ni atong milabay Miyerkules nakasinati og mga pagpangatol sa lawas. Matud ni Camille Kanumay, nakasinati og daghang mga labhag sa lawas ang iyang upat ka mga anak nga nag-edad og 6, 7, 12 ug 14 anyos kay giduwaan nila ang mga jellyfish. Maayo na lang kay way nagrabihaan kanila ug naayo ra usab kini. Human sila miinom og antihistamine ug gipahiran og cream ang ilang mga katul-katul ug labhag sa lawas. Dugang ni Camille, ang unta relaxing experience alang sa ilang pamilya kay nakahigayon sila sa pagpangaligo og dagat karong summer vacation sa mga bata, nakahasol na hinuon kanila ug daw gibati sila og pagmahay. Hinoon pagka-Webes, dihang gisusi sa mga sakop sa Senro kung City Environment and Natural Resources Office ang kadagatan sa Marigundon, wa sila nasigpatang mga jellyfish. Apan padayon nilang awhag sa mga beach goers nga magmatngon kanunay kay karong panahona sagad manggawas ang mga bukya. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nang apod-apod og tag 5 ka kilong bugas ang Lapu-Lapu City LGU ngadto sa mga delivery riders nga molupyo sa dakbayan. Apan gipasabot sa pangu sa CSWD Lapu-Lapu City nga ang maong lakang gihimo sa LGU samtang gipaabot pa ang schedule sa pag-apod-apod sa tag 5,000 pesos nga fuel subsidy gikan sa DSWD-7. Gisugdan nitong Sabado ang pag-apod-apod sa tag 5 ka kilong bugas. Sa 1,749 ka mga delivery riders nga miduso og mga requirements sa Lapu-Lapu City Government ug sa CSWD, 534 pa lang kanila ang nakaklaim sa ayuda nga bugas. Bukas gihapon ang CSWD Lapu-Lapu ugmang adlaw alang niadtong wala pa makaklaim. Apan di pa makahatag sa tatong petsa ang CSWD kung kanu sa mahatag ang tag 5,000 pesos na fuel subsidy alang sa mga riders. Kay nag-agadra sila sa abiso sa DSWD-7 nga maoy naghupot sa maong budget. As per DSWD, ni sa DSWD nga ang transport company man gyud ang mohatag nila sa lista, no? If same with the POJ drivers nga mohatag mo dawat sila sa atong endorsement, what we can do is ato ning pag naing go signal nga modawat sila sa atong endorsement, ato ni endorse, but as to pag-approve kung qualified ba sila for the 5,000 emergency cash assistance, it will be the SWD. Gi-turnover sa mga barangay opisyal sa Barangay Poblasyon, Talisay City ang duha ka mga dili lisensyadong armas ug mga paltik nga armas ngadto sa Talisay City Police. Subay kini sa kapulisan batok sa loose firearms. Gi-turnover ang usa ka loose firearm ug revolver. Gi-surrender kini sa residente sa barangay sa miaging semana kinsa wala na magpaila. Tungod kay wala magpaila, wala mahatag ang gisaad nga 25 ka kilong bugas nga bugti sa pag-surrender sa loose firearm. Kinumduman sa yuning bulana, nagpatabang si Police Lieutenant Colonel Homobono Sayon sa mga barangay kapitan sa pag-agni sa nagtiner ug paltik nga mga armas nga ipa-surrender kini. Mula nagpaila kay nagpa-anonymous yung gayo ang kuan murag something gi-deposit lang gid sa barangay. And we are very thankful sa kuan cooperation especially sa Barangay Poblasyon, sa mga tanod ug atong sa mga lupon nga membro nga mogi nangusog nga mahimo to nga kuan pag-turnover. Gisirada na ang parte sa Subang Dako Mahiga Bridge boundary sa Mandawi ug Cebu City aron masugdan na ang pag-ayo ni ini. Nabutangan na usab og barriers ang pipila ka mga bahin ni ini. Katunga na lang sa highway ang maagian apan daan nang gipahibaw sa team ang bag-ong traffic scheme sa dapit. Ang mga gikan Cebu City makalahusra. Pero ang mga gikan Mandawi nga private vehicles nga paingon Cebu City gikinahanglan nga mo divert sa alternatibong agianan. Sama ning gikan sa highway, mo left turn padung sa Gatewalk Drive.
Bugtong makalahos gikan Mandawi City paingon Cebu City ang mga modern ug traditional PUJ. On our part, no, amo naman dyan ang gipugngan jud kay especially we have made it clear nga doon na tayo mga diversion routes nga atong gipreparar. Nasakmit ang mubalor sa 102,000 pesos nga illegal nga drogas gikan sa giilang bag-ong street level individual sa Talisay City. Mihimo og operasyon ang Talisay City Police Anti-Drug Enforcement Unit batok sa usa ka alias Lester, 37 anyos nga taga Upper Inayawan, Cebu City sa barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay. Nasakmit gikan kaniya ang 15 gramos sa shabu nga mobalor og 102,000 pesos. Matod sa Talisay City Police, subsub nila kining gipaubos sa surveillance. Kay nasuta nga maoy tighatod og illegal nga droga sa maong lugar sa Talisay. Tukmang kaso ang napasaka na batok sa suspect. Nagpahigayon ng public consultation ang Cebu Provincial Government sa proposed infrastructure projects aron masulbad ang problema sa kakuwang sa water supply, baha ug trapiko sa Metro Cebu. Gipahigayon kini niadtong May 18 sa Kapitolyo uban ang DPWH, LGU, national government agencies ug non-government organizations. Lakip sa mga tukuran ug dam ang Mananga, Bulacau, Guadalupe ug Kinalumsan, Butuanon, Lusaran, Kansaga, Kutkut ug Danau River. Matod ni Governor Pamela Baricuatro, adunay gigahin nga 8 billion pesos ang national government alang sa proposed dam projects. Nagmalampusod ang Unity Cup nga gipahigayon sa Mandawi City kagahapong adlaw. Hiniusang sporting event kini sa kaniadto nga Mayor's Cup ug Congressional Cup. Tanang kabarangayan ang miapil sa maong kalihukan. Gihimo ang kompetisyon para masukod ang katako sa mga players sa Mandawi sa lain-laing sporting events. Gitinguha usab nga pinaagi niini makadiskubre sa potensyal sa mga Mandawihanon sa lain-laing sporting events ug aron mapalambo pa ang ilang kahibaw. Nahimong special guest sa launching sa Unity Cup ug sa parade si volleyball star Aliza Valdez. Nagpadayon gihapon ang pagsayaw sa Bulibong Kingking sa Lobok, Bohol nga kapin sa usa ka siglo na nga tradisyon. Usa kining kasayaw, pasalamat ug para sa maayong panglawas sa mga residente sa Lobok. Ang pagsayaw sa Bulibong Kingking nagsugod niadtong 1843 atol sa adlaw sa kapistahan sa Our Lady of Guadalupe de Extremadura kada Mayo 24. Tuig 1843, dihang nasinati ang epidemya sa kolera, diin daghan ang namatay. Apan dihang miabot ang imahen sa Our Lady of Guadalupe de Extremadura, Milagrosa, matud pa na nawala ang epidemya, ilabi na sa lungsod. Butang nga gipasalamatan sa mga residente. Ug dihang mi-overflow ang Lobok River, milagrong naluwas ang mga residente sa maong kalamidad. Umukato ang labing dako ug nagulang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Mayong hapon mga kapuso.